pun Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan Rasulullah katakan ana rahmatun muhdah. Saya adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada alam semesta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Ketika suku Daus didakwai oleh kepala sukunya dan mereka tidak taat dan patuh kepada kepala sukunya yang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepala sukunya, ketua mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kutuklah mereka." Saking udah pegelnya, saking udah capeknya mengingatkan kaumnya supaya tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, akan tapi mereka membangkang. Sehingga orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u ala Daus." Wahai Rasulullah, doalah kejelekan terhadap suku Daus. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Daus. Ya Allah, jadikan mereka datang kepadaku. Padahal kepala sukunya, orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada suku tersebut, sudah capek dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kutuklah mereka." Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Taif, ketika mendapati orang-orang di Mekah, gangguan mereka semakin menjadi-jadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersama dengan Zaid bin Harithah datang kepada Bani Abdi Yakalil dengan harapan supaya mereka memberikan suaka kepada Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sejelek-jelek penyambutan, sejelek-jelek jawaban, sehingga di hari yang ke-11 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir dari tempat tersebut dengan cara disambit oleh anak-anak kecil dengan batu-batu kerikil. Sehingga Zaid bin Harithah melindungi Rasulullah. Walaupun demikian Rasulullah masih berdarah. Dan Rasulullah dalam keadaan dan merasa terhina dengan perlakuan tersebut. Terhina Rasulullah. Dan orang yang terhormat apabila dihina sangat marah. Rasulullah pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, adakah satu hari yang lebih berat untuk engkau daripada hari ketika engkau dalam peperangan Uhud?" Rasulullah terkapar, terkena anak panah pipinya. Orang-orang yang Rasulullah cintai wafat, termasuk Hamzah. Adakah hari yang lebih berat daripada hari tersebut? Rasulullah katakan, hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Taif. Rasulullah merasa terhina dan lebih berat daripada apa yang beliau rasakan dalam perang Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat gunung. Dan malaikat gunung menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila engkau izinkan, karena Allah telah memerintahkanku supaya taat kepada engkau, saya akan menimpukkan dua gunung ini ke orang-orang yang telah menghinakan engkau." Apa yang Rasulullah katakan? Kasih sayang yang muncul dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim qauman ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'a." Akan tapi saya berharap untuk dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun.